Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So saya dah beritahu tadi dalam group kita nak skip chapter 4. We are going straight to chapter 7 because this chapter will explain how to do your assignment. So chapter 7 ni kita masuk second part daripada course awak ni lah. You belajar ada dua kan, Microeconomics dan juga Macroeconomics. So chapter 7 ni bermulalah untuk Macroeconomics here. So before this, Macroeconomics saya dah bagi distinction beza antara micro dan juga macro. Hopefully you ingat lagi lah. Untuk micro ni kita cuma concern isu ekonomi berkenaan small entities. Maksudnya kita fokus kepada orang kata specific entities. While untuk macro pula dia large as a whole. Kita deals with economy as a whole secara menyeluruh. So kita nak fokus kepada isu ekonomi secara menyeluruh. For your assignment, dia berkenaan dengan inflation dan juga unemployment. So inflation dengan unemployment ni adalah isu bawah macroeconomics. That's why saya skip dulu chapter yang kita tak habis bawah micro, which is chapter 4, 5 and 6. Tapi kita pergi terus kepada chapter macroeconomics so that you boleh buat assignment, you boleh discuss with your group members. Okay, so macroeconomic objective, dia ada 5 objektif. So first of all kita kena faham what does it mean by objective. Objective means the matlamat, goals of a country. So every country dia ada matlamat dia, apa yang dia nak, dia aim apa for the country. So this is the aim of every country in the world. So ada 5 altogether. First of all adalah full employment. Second one, price stability. The third one, economic growth. The fourth one, equilibrium in international trade. And the last one, equitable distribution of income. Okay, so let's go for the first one. Yang ada kena-mengena dengan your assignment adalah full employment dan juga price stability. Sebabnya, bila kita tak berjaya capai objektif yang pertama iaitu full employment, kita akan ada masalah yang kita namakan sebagai unemployment. So, I bet most of you tahu kan maksud unemployment, maksudnya pengangguran. So, yang kedua adalah price stability. Objektif negara adalah untuk mencapai price stability. Price is kept stable, tak sentiasa berubah-ubah. Because bila harga sentiasa berubah-ubah, for example harga petrol kita kan sentiasa berubah-ubah, dia akan efek harga barangan. So, bila harga sentiasa berubah-ubah, price is not stable, what does the problem we face? We will face the problem of inflation. So that's why I told you kita kena belajar chapter 7 so that you can understand how to do your assignment. Okay, so yang lain tu bila kita tak berjaya capai economic growth, kita akan ada masalah no growth. Okay, bila kita tak berjaya mencapai equilibrium in international trade, kita akan ada masalah disequilibrium. Okay, lawan kepada equilibrium adalah disequilibrium. While kalau kita tak berjaya mencapai equitable distribution of income, kita akan ada masalah inequitable. No worries, nanti saya akan cerita what does it means inequitable. Okay, so this is what happen if we fail to achieve the objective lah. Equilibrium akan jadi disequilibrium. Growth akan jadi no growth. Price stability tak boleh capai, kita akan ada masalah inflation ataupun inflation ni increase in price. Kalau sebaliknya bila price tak stable, maksudnya price keep decreasing, makin turun, kita akan ada the opposite of inflation, which is deflation. Okay, so for the country or for your chosen country for the assignment, what should you do is you should choose one country. Okay, tolong jangan pilih negara yang selamat. Pilih negara yang mempunyai masalah so that when you search, you ada banyak info to explain. Kalau you pilih negara-negara yang selamat, for example, Japan, Korea, US, Canada, that country, negara yang very, orang kata, high income country, growth rate dia bagus. So dia masalah dua ni, unemployment dengan inflation tak berapa ketara. So dia maybe ada satu je lah, dia lebih kepada inflation. Tapi dari segi unemployment dia kurang. So bila you
ambil negara yang tak ada isu, so you tak ada adequate information to explain in your assignment. So my suggestion is cari country yang tak ada, yang memang nampak ketara, dia struggle in terms of their economy, so that these two issue you have lots of information to explain. Okay. Alright, so first of all kita tengok yang full employment dahulu. Okay, so what does it mean by full employment? So kalau kita translate in Malay kan, it's very simple. Maksud full employment ni macam kita kata everybody is working. Okay, bila you kata macam tu, it's only partially correct. Separuh je. Sikit, dia tak 100% betul definition tu. Sebab dalam ekonomi, full employment bukan bermaksud everybody is working. Istilah ekonomi, kalau full employment bermaksud all available resources, the factors of production, which is our land, labour, capital, entrepreneur. I already explained it to you masa kita belajar chapter 1, right? So this is the important sources of a country. So the country must use the resources efficiently to produce output. Okay, so the aim of a country, objektif sesebuah negara adalah to capai full employment. Kalau negara capai full employment tu maksudnya negara berjaya menggunakan resource yang 4 itu, iaitu land, labour, capital efficiently. Land, labour, capital, entrepreneur efficiently. Okay, it is very important for a country to use these resources efficiently. Bukan kita fokus kepada satu je, which is labour. So kalau you kata kita nak make sure everybody in the country is working, tu maksud kita fokus kepada satu resource saja. Sebab tu saya kata definition yang maksud full employment betul everybody is working, itu cuba part saja betul, dia tak fully correct. Sebab dalam ekonomi maksud full employment bukan kita fokus kepada labour sahaja, kita nak fokus kepada penggunaan all the available resources efficiently, sebaik mungkin. Like I told you, if the country are able to utilize the resource that they have in the country, then it will create waste. Itulah yang kita panggil sebagai unemployment. Macam for example yang saya bagi contoh Indonesia. Kalau kita compare with Malaysia, they have much more compared to us kan, in terms of land lagi banyak, in terms of labour, in terms of capital, entrepreneur, they have in a larger amount compared to us Malaysia. Tapi in terms of economics performance, Malaysia is performing well compared to them. Why? Sebab penggunaan resource tu, the usage of resource yang 4 tu, Malaysia is being more efficient. Efficient tu maksudnya lagi bagus, lagi baik in terms of the usage of resources. Sebab tu kita boleh tengok kan, negara kecil pun boleh jadi high income country. Contohnya Singapore and Brunei. They are very lacking in terms of resources, but because they are able to utilize the resources efficiently, that's why they are able to achieve full employment. Okay, so and this is very important for a country. When we are able to use our resource efficiently, kita gunakan resource kita sebaik mungkin, we will have higher production. Sebab resource tu digunakan untuk apa? Untuk menghasilkan goods and services, barang siap yang human wants, apa yang manusia nak kan. So bila kita menghasilkan kehendak manusia, mean that we are fulfilling the demand of the people. We are producing more. Higher production means more job available. We will have more job vacancies. Sebab to produce goods and services, like I told you, macam contoh goreng pisang kan, to produce goreng pisang, first of all in terms of land, kita kena ada the raw material, pisang, tepung, telur and so on. And second one, the process we will have we should have labour, somebody to do that job. Sebab pisang tu tak boleh golek sendiri, masuk dalam tepung and so on, right? So bila kita nak produce barang, penggunaan benda ni akan menghasilkan more job employment lah. So penggunaan labour pun akan berlaku. Okay, and bila ada job availability, orang dapat pekerjaan, dia akan cultivate more income to the country.
Because people ada money, people will spend their money, and at the end of the day, the country will generate more income because the income of the people is the income of the country. Okay, so if the government fail to achieve full employment, it may lead to unemployment. Akan berlakulah orang kata pengangguran, unemployment, tidak guna resource sebaik mungkin, adalah inefficient usage of resources. So unemployment means the resource are not fully utilised and it create waste. So banyak pada resource yang ada for a country, it is orang kata tak ada guna selagi kita tak pandai gunakan dia sebaik mungkin. Okay, so kalau kat sini masuk point ni, bila disebut unemployment tapi dia come together with rate. When it comes with unemployment rate, so ini bila ada rate sekali ni, dia bermaksud dia fokus kepada the second resource which is labour. Bila dia kata unemployment rate, maksudnya dia nak tengok kadar pengangguran. Ini baru kita fokus kepada labour sahaja. Okay, is the percentage of labour out of the total labour force who are unemployed. So yang ni kita nak tengok pula untuk point ni, we would like to see how to calculate the amount of unemployed people in the country. So bila kita tanya kan, most student akan jawab easy je, whether kita ambil semua orang yang tidak bekerja, calculate their value, the amount of them, and then kita bahagi dengan population, and kita darab 100 sebab rate kan, rate bermaksud peratusan. So kalau you buat macam tu, you will have a humongous amount of unemployed people. Sebab apa? Dalam Malaysia sendiri, we have lots of people yang yang tidak bekerja. For example, you all lah yang duduk dekat Institut Pengajian Tinggi. Bukan you saja, kita ada ramai lagi yang duduk bawah Institut Pengajian Tinggi. So this person also, kalau dia tak ada pekerjaan, kalau kita kira dia sebagai unemployment rate, penganggur, kita akan dapat jumlah yang tinggi. Selain you all, ada ramai lagi. Mereka yang di sekolah, mereka yang duduk kat hospital yang tak boleh kerja. Bukan jurawat, doktor tu maksud saya yang bedridden, yang sentiasa sakit. Dekat hospital tu tak ada orang kan. Ramainya orang yang sakit. So this person unable to work. So kalau kita kira dia sebagai penganggur, kita akan dapat nilai yang sangat tinggi. And then ada lagi warga tua, ramai golongan warga tua. And then kita ada yang duduk kat pusat serenti, dalam penjara, yang pusat pemulihan akhlak. So all of them, kalau kita calculate all together, kita bahagi dengan total populasi Malaysia, kita darab dengan 100, kita akan dapat kadar pengangguran yang sangat tinggi. This is not correct. Salah. Bukan macam tu sebenarnya cara nak kira unemployment rate of a country. Sebab tu dia kata, macam mana nak kira kadar pengangguran sesebuah negara, kita kena tengok labour force, tenaga pekerja. Kejap lagi saya akan explain ke awak macam mana nak kira dia. Okay, unemployment rate below 4% is considered full employment. So kita punya aim of a country is to get 4%. Maksudnya kalau kadar pengangguran sebanyak 4%, then kita consider negara tu ada full employment. Semua orang tengah bekerja walaupun ada 4%. Kalau ikut dia, sepatutnya full employment 0% lah kan. Tapi dalam istilah ekonomi, there's no 0% unemployment. Unemployment rate, natural rate dia adalah 4%. Nanti kita akan tengok kenapa dia jadi 4%. Dia ada relationship with price stability, the second objective kita tu. High unemployment rate akan buat apa? Dia akan menimbulkan isu pada negara. Why? Because bila ramai orang menganggur, dia akan menyebabkan kekacauan politik dalam negara. As people are living in poverty. So bila people menganggur, apa yang dia buat? Dia tak ada duit kan? Bila dia tak ada duit, they need to have the means to sustain their living. So when they don't have money and it is impossible for them to get job, for example sekarang ni kan musim corona ni kan, banyak kilang tutup, SME banyak, small and medium industry, PKS lah,
perusahaan kecil sederhana, banyak yang tutup kan. So ramai yang dibuang kerja. Bila dibuang kerja, dia tak ada pekerjaan. So bila tak ada pekerjaan, sekarang ni tak apa kerajaan bagi bantuan. Bila dah habis nanti duit bantuan kerajaan, awak akan tengok apa yang berlaku pada country. Dia akan menyebabkan increase of crime rate. Masa itulah kita akan tengok people will do whatever possible to get money. And they will involve in illegal activities. So rakyat Malaysia maybe selamat kot. Sebab kalau kita tengok kes Makcik Kiah tu kan, dapat sampai 4,000 lebih, right? Tapi tak semua orang fortunate macam Makcik Kiah. Dalam negara kita ramai foreigner yang tidak boleh keluar, tak boleh balik ke negara dia orang. For example, kalau you tengok dekat Facebook yang Ustaz Abid Liu pergi semalam tu, dia pergi tengok dekat satu kilang kan, orang Indonesia, orang Bangladesh, they are unable to get job. So when they are unable to get job, what happened to them? Okay, bila they unable to get job, they don't have money, and they cannot also get the help from the government because they are not Malaysian citizen. So takkanlah dia orang tak nak makan, tak nak minum kan? Dia orang pun ada anak kecil, ada family, right? So apa lagi option yang dia ada? So kita pernah dengar kes pecah rumah and so on. So negara tak akan aman, sebab bila rakyat susah, dia akan banyak berlakunya crime rate. And kalau kita tengok dekat high income country, kadar suicide akan meningkat, bunuh diri. Sebab these people knows that it will take a longer time period for them to get another job. So they cannot survive without money. That's why they decided to do suicide, bunuh diri. And bila bunuh diri, bukan bunuh diri seorang-seorang, dia akan bunuh diri sama family. So negara akan hilang resource yang berharga, iaitu labor. Kalau high income country, negara maju ni, dia ada masalah sebab kadang kelahiran bayi di negara tersebut kurang sebab orang tak beranak kat negara tersebut, because it is expensive. For example, US, Canada, Japan, China. China bukan high income country lah, maksudnya saya tunjuk sekarang ni negara tu dah ke arah itu. The citizen in the country reluctant to have children, to have family, because it is very expensive to have a family. Nak besarkan anak pun very expensive. So kiranya dia kekurangan source of labour. That's why they are in need of the foreign labour. Okay, so it is not good lah, problem of unemployment. So that's why I told you, what should you do is, for the assignment, you need to find a country and find the information about the unemployment of a country. Focus on unemployment rate, meaning that you focus kepada pengangguran. Kita nak fokus pada labor, bukan usage of other resources. Okay, so you boleh tunjukkan trend unemployment rate dalam negara tersebut. Maksudnya, kalau nak tunjukkan trend ni, elokkannya you kena ambil data negara, data pengangguran negara tu daripada 10 tahun yang lalu sampai sekarang. Data untuk 2020 tak ada lagi lah, tapi 2019 dah ada lah. So you ambil daripada 2009 sampai 2019. So bila you tengok daripada situ, you boleh nampak the ups and down of the unemployment rate of a country. So unemployment rate ni akan berlaku masa negara menghadapi krisis ekonomi. Okay. So kita gerak ke chapter 9 dan 10. Okay, ini saya kata chapter 9 dan 10 ni macroeconomic problems, unemployment and inflation and public policies. Okay, so kita nak tengok macam mana nak kira pengiraan sebenar kadar pengangguran sesebuah negara. Okay, so this is the correct way to calculate it. Okay, in the country there is a population. Okay, this is the entire amount of the people inside the country, populasi. Okay, and then kita akan bahagi kepada dua. Satu golongan bawah kategori labour force, dan satu lagi golongan not in labour force. So siapa yang akan tergolong bawah golongan labour force? Ini syaratnya.
Ini syarat di Malaysia ya. Kalau di negara lain mesti berbeza. Dia tak sama. Okay. In Malaysia, the labour force comprises of those in the age of range dia 16 tahun ke 58 years old. Sebab umur bersara wajib di Malaysia adalah 58 tahun. Sekarang dah option pilihan dah tak ada pilihan dah kot. 60 tahun sekarang ni umur bersara. So selepas tu, sekiranya you tidak berada dalam age ni, you tak boleh duduk bawah kategori labour force. Labour force ni adalah orang yang boleh dikategoriskan sebagai seorang pekerja. So, age above 60 years old, walaupun dia tidak bekerja, kita tak boleh kira dia sebagai penganggur lah. Sebab dia not in labour force. Dan duduk bawah sebab nak kira unemployed adalah orang yang duduk bawah kategori labour force. I'm not sure what happened here. Kejap Okay. Bawah 16 tahun pun kita kira sebagai not in labour force. So, adik-adik awak yang kat sekolah tu, yang bawah 3 tempat ke bawah, kalau dia berhenti kerja, kita tak boleh kira dia, dia berhenti belajar, kita tak boleh kira dia sebagai penganggur. This person are not in labour force. Okay. And syarat dia lagi, willing and able to work. Willing tu mahu bekerja, able tu mampu bekerja. Ini adalah syarat untuk berada dalam labour force. Okay, so you all umur berapa? I bet dalam 20 kan, 19-20 kan. So meaning that you all cukup umur untuk duduk bawah kategori labour force. Tapi you all bukan bawah kategori labour force, you all duduk bawah kategori not in labour force. Kita takkan kira you all untuk kira penganggur dalam negara. Why? Sebab you tak ada ini characteristics of able to work. You sekarang tak able to work. Why? Because you are being constrained by your institution. You are as a student belajar IPTA. So tugas you adalah belajar, bukan untuk bekerja. So you tak boleh bekerja. You are not able to work. So that's why budak IPTA, budak IPTS semua ni, walaupun dah cukup umur, dalam range ni, kita letak bawah kategori not in labour force. Sebab tu kita ada kategori institutionalized higher learning education and also rehabilitation centres. Those yang masuk pusat serenity, pusat pemulihan akhlak, dalam penjara. This is all those people yang akan duduk bawah kategori not in labour force. Okay. And then willing to work. Ada orang dia cukup umur tapi dia tak willing to work. For example, housewife. Dia tak ada constraint pun, bukan tengah belajar ke apa. Tapi sebab dia tak willing to work, husband dia suruh dia duduk kat rumah jaga anak. Walaupun housewife dia dibayar gaji. So this person, suri rumah tangga ni, kita tak akan kira juga dia orang sebagai penganggur. Okay. And then discourage workers. Bila kita tulis workers, dia macam pekerja kan. Tapi bila kita masukkan discourage ni, dia ni orang yang putus asa mencari kerja. Dia tak cukup syarat sebab dia not actively seeking for job. Sebab kalau you nak jadi bawah kategori labour force ni, you mestilah actively seeking for job. Tapi discourage workers ni, dia dah give up dia cari kerja. Dia grad dah 2 tahun, dia cari kerja dah, penat-penat dah, lepas last sekali dia kata, tak ada untuk kerja untuk saya give up dah, saya tunggu je kalau orang kata ada kerja, saya mari. Macam gitu. So discourage workers ni, kita tak boleh kira dia sebagai penganggur sebab dia tak actively seeking for job. So kita tak payah kira dia sebagai penganggur negara. And then kita ada handicaps, orang yang cacat. So orang yang cacat ni ada banyak kategori kan. Okay. For example, kalau cacat dia tidak menghalang dia melakukan pekerjaan dia, iaitu kalau dia cukup umur, willing and able to work, dia ada ability to do job, walaupun dia cacat tapi dia boleh buat pekerjaan, dia akan duduk bawah kategori labour force. Yang duduk kat sini ni adalah cacat yang tak boleh buat apa-apa. For example, dia syndrome. Dia tak boleh berfikir. Dia memang tak sesuai untuk bekerja. Tak boleh bekerja.
So those handicaps akan duduk bawah kategori not in labour force. Kan you tengok kan ada penceramah yang cacat tu kan, yang tak ada kaki, tak ada tangan, yang orang putih tu kan. So that person bawah kategori labour force, walaupun dia tak cukup capability, tak cukup orang kata anggota badan, tapi dia able to job sebab kerja dia adalah penceramah motivasi. So selagi dia ada mulut, dia ada suara, dia boleh bercakap, dan dia bawah kategori labour force, dia able to do job. Okay, and then bawah labour force kita dah asing dah ni, golongan-golongan yang tidak akan dikira sebagai orang pengganggu ni, ramailah kita exclude kan. Lepas tu barulah kita ada labour force. So selain daripada tu, yang tidak termasuk dalam golongan ni, 16 ke 60 tahun, willing and able to work, okay, dia akan duduk bawah kategori labour force. Okay, so labour force ni akan terbagi kepada dua, employed dan juga unemployed. So employed ni apa maksudnya? Dia mestilah orang yang ada full time job. I'm not sure what happened here. Yeah. Full-time job, at least working 8 hours per day. Itu yang kita panggil sebagai employed, orang yang bekerja. So selain tu, dia akan duduk bawah kategori unemployed. So maksudnya orang yang kerja part time, dia kerja 2 jam, 3 jam sehari tu, yang buat Grab ke Foodpanda ke, yang tak ada pekerjaan tetap tu, itu semua bawah kategori penganggur. Labour force who has no job ataupun part time job but are actively seeking for job. Okay, so now it's clear for you, right? Macam mana nak kira pengangguran sesebuah negara. Okay, so dia bagi tahu kat sini, labour force, all person in between 16 to 58 years old who are employed or unemployed. Unemployed, a situation where labour force participant who has no job but are actively seeking for a job. So labour force akan terdiri daripada golongan yang employed dan juga unemployed. Lepas tu, unemployment rate below 4% is considered full employment. Negara ni tak boleh 0% unemployment rate. Dia mesti ada juga unemployment rate certain percent. Kenapa macam tu? Cuba fikirkan. Nanti bila you dah habis belajar kan, bila you grad, hari ni you grad, esok tak semestinya you terus dapat kerja kan. Dia ada period of pengangguran tu. Yang itulah yang kita mengatakan bahawa negara tak akan sesekali pun dapat 0% unemployment rate, sebab golongan yang ni, yang fresh graduate, akan sentiasa wujud, yang akan menganggur sebentar. Okay, so to find unemployment rate is basically number of unemployed bahagi dengan labour force times 100. So you ambil jumlah yang kat sini ni, dah tahu jumlah berapa ni orang, bahagi dengan labour force berapa jumlah kat sini, jangan bagi dengan population dia, and then times dengan 100 sebab dia rate. Okay, so kita tengok soalan. Okay, sorry ya, tak perlu tengok soalan ni sebab soalan ni pun tak ada pasal calculation. So let's not waste time on something yang tidak ada kena mengena. Tapi kalau untuk ECO211 dia orang ada calculation, so that's why I show the calculation. But for you, no need. Okay, alright. And then kita tengok types of unemployment. This is also important for you to find the types of unemployment in your country. So dalam country tu ada, dalam ekonomi kita ajar, ada 5 jenis types of unemployment. So bawah unemployment dekat sini ni ada 5 jenis pula, jenis-jenis pengangguran. Okay, tapi yang saya ajar ni adalah yang dalam teori, yang dalam textbook eco lah kan. Tapi kalau for the country yang your chosen country, maybe types dia berbeza. So it's enough for you to know how to identify the types of unemployment for your country. Okay, so first of all,
jenis pengangguran yang wujud adalah frictional. So what is frictional? Ini yang saya kata ni, yang menyebabkan unemployment rate tak boleh jadi kosong. It occurs among the school leavers or fresh graduate who are first time looking for job. Macam you all lah nanti lepas habis belajar, bukan hari ni grad, esok dapat kerja terus, tak ada. So period menganggur sekarang ni at least a year baru you dapat pekerjaan. So cuba fikirkan apa yang you nak buat dalam masa setahun selepas habis belajar tu, tak dapat pekerjaan, you tak ada duit. How will you sustain your livelihood? Macam mana nak hidup? So there is a normal period of unemployment rate for student fresh graduate these days. So they also occurs among those who quit existing job to find better job. Ni orang yang ada skill lah biasanya. Dia memang confident dengan skill dia, dia berhenti kerja untuk cari kerja yang lebih sesuai dengan jiwa dia. Dia voluntarily be unemployed, and this person, they temporarily unemployed as long as they are actively seeking for a job and they have information about job vacancy. Dia tahu kat mana dia boleh dapatkan pekerjaan dan dia mencari kerja. Okay, tapi melihat keadaan ekonomi sekarang ni, we don't advise anybody to quit their job because it's impossible to get new job business. Okay, cyclical unemployment. This is the second one. Okay, cyclical unemployment. Cyclical unemployment ni adalah those who lose job during recession period of the economy. Recession ni maksud dia bila ekonomi jatuh. Macam sekarang lah, bila kita ada PKP due to coronavirus. Okay, so many business tutup dan kita expect ekonomi kita akan berudum. So bila ekonomi berudum, business tutup, many akan hilang pekerjaan. So inilah yang kita panggil sebagai cyclical unemployment. Orang yang hilang pekerjaan disebabkan kemelesitan ekonomi, recession. When the economy falls into recession, okay, production decrease. Bila ekonomi berudum, bila orang ekonomi turun, ramai pekerja akan lay off. Lay off tu dia berhentikan pekerjaan, dia buang kerja, and then they don't have money. When they don't have money, they don't spend. Okay, when they don't spend, there will be no demand of goods and services. So when there is no demand of goods and services, the production process won't occur. Producer tak akan menghasilkan barang. So bila tak ada penghasilan barang kan, perlukan dia menggunakan labour? No need of labour. That's why more workers will be laid off, and workers are retrenched, dipecat. This unemployment is quite serious. Our workers are forced to quit their job. Most of us tak nak, tapi kita dipaksa berhenti kerja. Why? Kalau tengok bisnes sekarang, bisnes especially perusahaan kecil dan sederhana, dia tak dapat tampung kos dia. Sebab bila arahan penutupan kedai disebabkan PKP, dia still kena bayar sewa, dia still kena bayar bil air, bil elektrik. Dia gaji pekerja dia tak boleh nak bayar dah sebab tak ada production, tak ada jualan. Untuk cut cost dia, untuk mengelakkan dia bankrupt, dia akan start dengan pecat pekerja dahulu. They force the workers to quit their job, or else they will go bankrupt. Cuba awak letak diri awak di sebagai seorang employer, sebagai majikan. Of course you kasihankan your workers, right? Tapi you sendiri pun dalam bahaya sekarang. Takkan you nak bayar gaji tanpa diorang hasilkan apa-apa. The best way is you lay off them, retrench them. And biasanya kalau recession ni, kemelesatan ekonomi, dia tak akan pulih dalam masa yang sekejap. Dia akan makan masa untuk pulih. And it takes several years for the economies to recover. The unemployment period would become longer. Dia akan jadi lagi lama lah pengangguran. And then technological unemployment. So this is because the workers are retrenched because their company adopt the usage of technology in the production. Dia bukan kita ada kemelesatan ekonomi ke apa ke, tak. Dia sebabkan
company yang kita kerja tu, dia tak nak pakai labor dah. Bukan dia tak nak pakai labor, dia tukar penggunaan teknologi dalam company dia. For example, the usage of computer, robots and machinery. Bila sesuatu perniagaan untuk menggunakan metod baru menghasilkan barang, dia akan menyebabkan pekerja-pekerja lama yang tak tahu menggunakan metod baru tersebut. For example, dulu kita pakai mesin type, sekarang pakai komputer. So pekerja lama tahu guna mesin type, tak tahu gunakan komputer. So this worker, dia tak akan berguna lagi pada bisnes tersebut. So dia akan dipecat. Technological is because of the usage of technology, the workers are not skillful of using the technology. That's why they are being retrenched. Okay, those who lack in skill of technology will be unemployed as they are incapable to do job. Furthermore, they may be difficult to find job if they do not improve themselves. So what should they do is, they should find way in order to master the usage of the technology. Barulah dia orang akan di hired again. And then kita tengok seasonal unemployment. For seasonal unemployment, it arises to the season or climate variation. So ini adalah pengangguran yang disebabkan musim. For example, fishermen, they cannot go to the sea catching fish during rainy or monsoon season. Sebab masa tu laut bergelora kan, it's very dangerous for them to go. So kalau kat Terengganu ni, start bulan 11 sampai bulan 2 atau 3, so lama jugalah. Itu yang kita panggil seasonal unemployment. Dia akan bermusim tidak bekerja. Ataupun tourist guide, pemandu pelancong. Sekarang ni tourist guide tak bawah kategori seasonal unemployment lah. Sebab apa? Because of the ban of the PKP and so on, ban of the foreign tourists coming to the country, semua hotel tutup, pusat perangai dan semua tutup. Tourist guide, dia tak ada pekerjaan, dia akan lose job. Biasanya dia akan ada pekerjaan masa vacation saja. Okay. Okay, as a result, those who are in this category need to find another job during the period of the job. So kita kena tahulah. For example, nanti kalau you bawa kategori yang pekerjaan bermusim macam ni, bila time you tak musim, you ada pekerjaan, you kena cari other alternative so that you can get money and sustain your livelihood at the current time. So for example, fisherman, dia buat apa? Masa dia tak boleh ke laut tu, dia buat rumah, baiki jaring, buat macam-macam lah, buat ikan bilis, ikan kering. Kalau tourist guide, dia buat online, jualan online ke, dia bekerja part time dekat 7E ke, Allah alam, any types of job, so that they can at least get some money to sustain the livelihood. Okay, but the unemployment period will be only temporary. Sementara season tak ada lah. Okay, so itu adalah 4 reason types of 5 types of unemployment: frictional, cyclical, structural. I think I terskip structural. Okay, so untuk structural unemployment ni, the workers are retrenched because the company restructure the organisation by reducing the number of worker. So sekarang ni company dia nak jadi lebih efficient. So ada company bila dia terlampau besar, dia dah hire terlampau banyak pekerja, kadang-kadang tu dia overlap. Sepatutnya kerja tu boleh execute by seorang je pekerja, tapi ada 2 orang yang buat kerja tu. So bila dia check balik, dia nak cut cost balik, dia akan start buat pekerja yang memang bagi dia tak signifikan. Tak apa pun kalau pekerja dia tak ada, still company boleh jalan. Reduce the overlapping job to replace it with machinery also. So selalu sudah confused between structural and technological, sebab dia sebut with machinery. Kalau technological ni, the use of machinery kan. So be careful, jangan confuse. Kalau ini lebih kepada bila kita tukar kepada penggunaan mesin, orang tak nak pakai dah, kita nak pakai mesin, auto teller machine, ATM lah kat bank, instead of kita pakai orang dekat counter.
untuk keluarkan duit. Waktu tu ATM is much safer. Dia boleh operate 24/7. Kalau dia kena rompak pun, dia tak akan mati kena bunuh. So bank tak ada risau. Dia lebih efisien sebab dia tak sakit macam manusia. Sebab tu bank prefer ATM instead of pakai pekerja biasa untuk bantu keluarkan duit. So banyak lagi yang kita tukar penggunaan people kepada penggunaan labor. Penggunaan labor people kepada penggunaan machine. Okay, so be careful. Jadi dia tukar penggunaan teknologi. Contohnya dulu teknologi, dia company tu menghasilkan handphone touchscreen. Sekarang, dulu dia menghasilkan handphone yang ada keypad. So handphone touchscreen dengan handphone keypad, teknologi dia berbeza, right? So pekerja yang tahu buat handphone keypad tak semestinya tahu buat handphone touchscreen. So bila dah company tu berubah menggunakan teknologi lain, those workers yang tak tahu menggunakan teknologi akan be retrenched. Okay, so hopefully you faham. Ini adalah effect of unemployment. Untuk individual, dia akan menyebabkan financial hardship. So nanti you carilah apa kesan unemployment towards the individual in the country yang you chosen tu. Okay, dia akan menyebabkan loss of self-esteem, may lead to depression, frustration, domestic violence and suicide. Sebab tu you tengok kalau banyak masuk dalam berita kan, kalau yang keganasan rumah tangga tu jarang kita nampak berlaku di kalangan those yang income stable. Kebanyakannya orang susah. Sebab dia, orang kata, tekanan hidup tu menyebabkan dia depression dan melepaskan amarah dia kepada family. So negara yang mundur, yang rakyat dia susah, you boleh tengok kes-kes ni sangat banyak. Kalau negara yang high income, kurang lah dari segi sebab hal-hal masalah tidak bekerja, tak ada duit and so on. In terms of economy, unemployment means loss of production. So kita akan hilang production. A country not prosperous, dia kena guna resources lain bercapital entrepreneur, right? Tapi sekarang ni we are not using one of our resources, the labour. And bila tak ada penggunaan labour, of course penggunaan yang lain-lain pun halted, tak berjalan juga. So resource lay idle, not utilised. It will create wastage, pembaziran. A serious unemployment means economy is declining, ekonomi tengah menurun. Poverty will arise. Poverty ni pengangguran, okay, due to prolonged unemployment. So this is not good for the economy. Okay, so next slide is about inflation. I will proceed in the next video. Please find about unemployment of your chosen country dahulu. Okay, find the information berkenaan the rate of unemployment of the country, the types of unemployment, the effect of the unemployment of that country.